नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भेटयले. विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, शांती स्वरूप भटनागर आनी विज्ञान टीम अशा 4 वर्गांतल्या जैतिवंतांक हे पुरस्कार भेटयले. हे कार्यावळींत पद्मविभूषण प्राध्यापक जयंत नारळीकर हांकां मरणा उपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कारान भोवमानीत केले. कार्यावळींत 8 जाणांक विज्ञान श्री आनी 14 तरणाट्या शास्त्रज्ञांक विज्ञान युवा पुरस्कार भेटयले. विज्ञान पंगडाचो पुरस्कार टीम आरोम मिशन CSIR हांकां भेटयलो. आंतरराष्ट्रीय नागरी विमानन संघटनेच्या मंडळांत भारताक परतून वेंचून काडला अशी माहिती नागरी विमान येरादारी मंत्री राम मोहन नायडू हांणी दिली. आदले प्रधानमंत्री तशेंच भारतरत्न चौधरी चरण सिंग हांच्या वाडदिसाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां श्रद्धांजली ओंपली. चौधरी चरण सिंग हांणी समाजांतल्या वंचीत वर्गाच्या कल्याणा खातीर तशेंच शेतकी उदरगती खातीर आनी समृद्धी खातीर आपलें जिवीत ओंपलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. इतले मजगतीं उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी पर्यावरण, रान तशेंच हवामान बदल मंत्री भुपेंदर यादव हांणी चौधरी चरण सिंग हांच्या मोलादीक योगदानाची याद काडून तांकां श्रद्धांजली ओंपल्या. इतले मजगतीं आयज देशभरांत राष्ट्रीय शेतकार दीस मनयतात. राष्ट्राची वाड आनी उदरगती खातीर शेतकाराच्या योगदानाक मान दिवपा हेतान हो दीस राष्ट्रीय पावंड्यार मनयतात. खेरीज आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न चौधरी चरण सिंगाच्या जल्मदिसाचे निमीत साधून हो राष्ट्रीय शेतकार दीस देशभर मनयतात. समृद्ध भारत उबारपा खातीर सुरक्षीत भारत उबारप गरजेचें आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. अर्थीक गुंतवणूक आनी वाड करपाच्या मुखेल चालकां मदीं सुरक्षा ही एक आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींत 38वें गुप्तचर ब्युरोचे शती एंडोमेंट व्याख्यान दितना राष्ट्रपती उलयताल्यो. Security has enabled our people and the nation to march ahead with greater energy and speed on several paths of growth and development. As a result, India has emerged as one of the fastest growing major economies and is poised to become the third largest economy in the near future. भारताक भोवआयामी सुरक्षा आव्हानांकूय तशेंच संकश्टांक फुडो करचो पडला. शिमेवयल्या वाठारांनी पेंच आतंकवाद हे सुरक्षेच्या हुस्क्याचे पारंपारीक वाठार आशिल्ले अशें तांणी मुखार सांगलें. श्रीलंकेंत दितवा चक्रीवादळाचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांची पुनर्बांदणी करपा खातीर भारत $45 कोटी पॅकेज दितलो अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी सांगलां. हे पॅकेजींत $35 कोटी सवलतीची पतपुरवण आनी $10 कोटी अनुदान आस्पावीत आसा, जाचो हेतू राष्ट्रांतल्या चक्रीवादळान प्रभावीत प्रदेशांची पुनर्बांदणी करपाक आदार दिवपाचो आसा अशी माहिती दितना डॉ. जयशंकर हांणी म्हळां. From Prime Minister Modi that I handed over builds on our first responder role and commits a reconstruction package of $450 million to Sri Lanka, and in line with our neighborhood first and Mahasagar policies. It was only natural that India stepped forward at a time when Sri Lanka faced a crisis. We have done so when you were going through economic difficulties as well. रोजगार निर्मिती खातीर आनी व्यापक गांवगिरे उदरगती खातीर फावो तो निधी मेळचो हे खातीर विकसीत भारत जी येवजणे खाला $1,51,000 कोटी परस चड वांटप प्रस्तावित केलां अशी माहिती केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिल्या. आतां कामगारांक 100 दिसांच्या बदलाक 125 दिसांची रोजगाराची कायदेशीर हमी दिल्या अशें सांगतना मंत्री चौहान हांणी म्हळां. भारत जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है. मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी. और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है. मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है. इस्रो म्हळ्यार भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था फाल्यां बुधवाराक सकाळीं 8:40 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 हो संचारण उपग्रह प्रक्षेपीत करतली. अमेरिकेच्या AST स्पेस मोबायलाचो उपग्रह LVM-3M6 वरवीं निम्न पृथ्वी कक्षेंत पावपी सगळ्यांत व्हड वेवसायीक दूरसंचार उपग्रह आसतलो. हो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 फुडले पिळगेच्या दूरसंचार उपग्रहांचो एक भाग आसून जो थेट सामान्य मोबायल स्मार्टफोनाक अंतराळ आधारीत सेल्युलर ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करपा खातीर डिझायन केला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं
तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.